अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। हमीद नकीबी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार ख़ान, डीजी ख़ान और सिंध के कई शहर इस वक्त एक अजीब कैफियत से गुज़र रहे हैं। लोग सिर्फ गर्मी की शिकायत नहीं कर रहे बल्कि कह रहे हैं कि पसीना खुश्क ही नहीं हो रहा, सांस लेना मुश्किल हो चुका है। ऐसा लगता है जैसे हवा में ऑक्सीजन कम होकर रह गई है। और यही वो कैफियत है जिसने एक नया खौफ पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले बरसों में जनूबी पंजाब के कुछ शहर रहने के काबिल नहीं रहेंगे। कुछ लोग इसकी वजह सिर्फ एक इस्तिलाह बता रहे हैं, वेट बल्ब टेम्परेचर। लेकिन सवाल ये है, क्या वाकई यही असल वजह है? क्या वेट बल्ब टेम्परेचर कोई नई मौसमी आफत है या सिर्फ एक ऐसा साइंसी पैमाना जो हमें बता रहा है कि हमारा जिस्म अब इस गर्मी को बर्दाश्त करने की हद के करीब पहुंच चुका है? अगर ऐसा है तो पाकिस्तान ही इसकी लपेट में क्यों आ रहा है? क्या वाकई जनूबी पंजाब मुस्तकबिल में दुनिया के ख़तरनाक तरीन गर्म इलाकों में शामिल हो सकता है? और सबसे अहम सवाल, क्या इस सूरत हाल से बचना मुमकिन है या ये हमारे मुस्तकबिल की नई हकीकत बनने वाली है? आज इस वीडियो में हम सोशल मीडिया के दावे नहीं बल्कि दुनिया की मुस्तनद साइंसी रिपोर्ट्स, मौसमियाती तहकीकात और ज़मीनी हक़ाइक़ की बुनियाद पर जानेंगे कि वेट बल्ब टेम्परेचर आखिर है क्या, ये बनता कैसे है, पाकिस्तान में क्यों बढ़ रहा है, मुस्तकबिल में क्या हो सकता है और आम आदमी इससे ख़ुद को कैसे महफूज रख सकता है। नाज़रीन, अब सवाल ये है, आखिर वेट बल्ब टेम्परेचर है क्या? क्या ये कोई नई किस्म की गर्मी है? क्या कोई नया मौसमियाती सिस्टम है या फिर यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान को नाकाबिल रहाइश बनाने वाली है? इसका जवाब है नहीं। और यही वो गलत फहमी है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा फैल रही है। सबसे पहले एक बात जहन नशीन कर लें, वेट बल्ब टेम्परेचर गर्मी की वजह नहीं है। ये सिर्फ एक साइंसी पैमाना यानी साइंटिफिक इंडेक्स है जो ये बताता है कि मौजूदा मौसम में इंसानी जिस्म अपने आप को कितने मौसर तरीके से ठंडा रख सकता है। यानी अगर आम दर्जा हरारत हमें बताता है कि हवा कितनी गर्म है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर ये बताता है कि इस गर्म और मरतूब हवा में इंसान ज़िंदा रहने के लिए कितनी मौसर तरीके से अपने जिस्म को ठंडा रख सकता है। और यही वजह है कि आज दुनिया भर के मौसमियाती इदारे सिर्फ दर्जा हरारत नहीं देखते बल्कि वेट बल्ब टेम्परेचर भी मॉनिटर करते हैं। यहाँ वेट बल्ब टेम्परेचर को समझने के लिए समझना ज़रूरी है कि इंसानी जिस्म अपने आप को कैसे ठंडा रखता है। नाज़रीन, हमारे जिस्म का नॉर्मल दर्जा हरारत तकरीबन 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जैसे ही जिस्म गर्म होना शुरू होता है, दिमाग जिल्द को एक हुक्म देता है कि पसीना खारिज करो। ये पसीना जिस्म को ठंडा करने के लिए होता है। जब पसीना जिल्द से बुखरात बनकर उड़ता है तो वो अपने साथ जिस्म की हरारत भी ले जाता है। इस अमल को एवापोरेटिव कूलिंग कहते हैं। यही वजह है कि 45 डिग्री गर्मी में भी इंसान ज़िंदा रह सकता है। लेकिन ये सिस्टम सिर्फ एक शर्त पर काम करता है कि हवा में नमी कम होनी चाहिए है। असल मसला कहाँ पर शुरू होता है? अब फ़र्ज़ कर लें कि दर्जा हरारत 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन इसके साथ हवा में नमी भी 80 से 90% है। तो अब क्या होगा? पसीना जिस्म से निकलेगा तो सही, लेकिन खुश्क नहीं होगा, क्योंकि हवा में पहले ही पानी के बुखारात ज़्यादा होंगे, जिसका नतीजा ये होगा कि जिस्म अपनी हरारत बाहर नहीं निकाल पाएगा। और यही वो कैफियत है जो आजकल पाकिस्तान या पंजाब के शहरों में देखने में आ रही है। क्योंकि पसीना निकलता तो है, वो बुखारात बनकर ऊपर उड़ता नहीं है, जिसकी वजह से जिस्म की गर्मी भी जिस्म के अंदर ही रहती है और इंसान जो है बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील करता है, हब्स फ़ील करता है और ऐसे लगता है कि जैसे सांसें घुट रही हों। आपने यकीनन ख़ुद महसूस किया होगा कि आजकल लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, भावलपुर, रहीम यार ख़ान, डीजी ख़ान और सिंध के कई शहरों में लोग यही कह रहे हैं कि पसीना बंद ही नहीं हो रहा, कपड़े मुसलसल भीगे हुए हैं, ऐसा लगता है जैसे सांस लेना मुश्किल हो गया हो। ये सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि गर्मी और नमी का मिलाप है। और इसी कैफियत को जांचने के लिए वेट बल्ब टेम्परेचर इस्तेमाल किया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बनता कैसे है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। वेट बल्ब टेम्परेचर सिर्फ दो चीज़ों से बनता है, पहली ज़्यादा दर्जा हरारत, दूसरी ज़्यादा नमी। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ बढ़ती हैं तो इंसानी जिस्म का कुदरती कूलिंग सिस्टम कमज़ोर होने लगता है। यानी मसला सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि वो गर्मी है जिसके साथ नमी भी मौजूद हो। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त इस सूरत हाल का शिकार क्यों है? ये सब कुछ एक ही वजह से नहीं हो रहा बल्कि कई अवामिल एक साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले मौसमियाती तब्दीली आती है। पूरी दुनिया पहले से ज़्यादा गर्म हो रही है, ज़मीन का औसत दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है,
پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہیٹ ویوز زیادہ خطرناک ہو رہی ہیں۔ اس کا دوسرا سبب پری مونسون ہیٹنگ ہے۔ جون اور جولائی میں سورج تقریباً سیدھا پاکستان پر چمکتا ہے، زمین کئی ہفتوں تک مسلسل گرم ہوتی رہتی ہے، درجہ حرارت خطرناک حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اگر تیسرے سبب کی بات کی جائے تو مونسون کی آمد ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات ہے، زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ مونسون آئے گا تو گرمی کم ہوگی۔ یہ ہمیشہ درست نہیں ہوتا۔ مونسون سے پہلے اور اس کے ابتدائی دنوں میں عربی سمندر اور خلیج بنگال سے آنے والی مرطوب ہوائیں پاکستان میں نمی بڑھا دیتی ہیں۔ بارش ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن نمی پورے علاقے میں پھیل جاتی ہے۔ اب شدید گرمی پہلے سے موجود ہوتی ہے، اس پر نمی بھی شامل ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویٹ بلب ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ اگر چوتھے سبب کی بات کی جائے تو وہ ہے ہائی پریشر سسٹم۔ جب طاقتور ہائی پریشر سسٹم بنتا ہے تو بادل کم بنتے ہیں، بارش رک جاتی ہے، زمین مزید گرم ہوتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض دنوں میں گرمی اچانک ناقابل برداشت محسوس ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جنوبی پنجاب زیادہ خطرے میں کیوں ہے؟ یہ اتفاق نہیں ہے، اس کے پیچھے جغرافیہ کام کر رہا ہے۔ جنوبی پنجاب مثلا ملتان، بھاولپور، رحیم یار خان، ڈی جی خان، مظفر گڑھ اور راجن پور پہلے ہی پاکستان کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ علاقے صحرائی خطوں کے قریب ہیں، بارش کم ہوتی ہے، زمین زیادہ تر خشک رہتی ہے، سورج کی حرارت زیادہ جذب ہوتی ہے، اور جب مونسون کی مرطوب ہوائیں یہاں پہنچتی ہیں تو گرمی اور نمی کا خطرناک امتزاج پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سائنسدان ان علاقوں پر خصوصی نظر رکھتے ہیں۔ کیا واقعی یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس نے سب سے زیادہ خوف پیدا کیا ہے، اور یہاں میڈیا اور سائنس میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر کہا جاتا ہے کہ ملتان ختم ہو جائے گا، جنوبی پنجاب خالی کرنا پڑے گا، لیکن کسی بھی بڑی سائنسی رپورٹ نے ایسا نہیں کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر دنیا میں گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج اسی رفتار سے جاری رہا تو مستقبل میں ایسے دن بڑھ سکتے ہیں جن میں بغیر ٹھنڈک کے کئی گھنٹے باہر رہنا خطرناک ہو جائے گا۔ خاص طور پر مزدور، کسان، ٹریفک پولیس، ڈیلی ویجز، بزرگ اور بچے سب سے زیادہ متاثر ہوں گے۔ یعنی ان لیویبل کا مطلب یہ نہیں کہ پورا شہر خالی ہو جائے گا، بلکہ بعض دنوں میں عام انسانی زندگی شدید خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ یہی وہ بات ہے جسے اکثر میڈیا سنسنی خیز انداز میں پیش کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس گرمی سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اگر موسم انتہائی گرم و مرطوب ہو تو کوشش کریں کہ دوپہر کے وقت غیر ضروری باہر نہ نکلیں، زیادہ سے زیادہ پانی پئیں، ہلکے رنگ کے ڈھیلے کپڑے پہنیں۔ اگر پسینہ آ رہا ہو لیکن جسم ٹھنڈا محسوس نہ ہو تو فوراً سایہ یا ٹھنڈی جگہ پر جائیں۔ اگر کسی شخص کو چکر، گھبراہٹ، تیز دھڑکن، بے ہوشی یا الجھن محسوس ہو تو اسے معمولی گرمی نہ سمجھیں، بلکہ یہ ہیٹ اسٹروک کی ابتدا ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو عام کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان نئی ٹرمز کو سمجھ سکیں اور گرمی میں اور پاکستان میں ہونے والی جو گرمی ہے اچانک سے بڑھنا شروع ہوگی ہے، اس کی وجوہات جان سکیں۔ خود بھی محفوظ رہیے اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے کے طریقے بتائیے۔ حمید نقیبی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔